Selam dostlar, şimdi ben Miko. Biz qayta tüpüş ve balen oynayız. Ket. Yıkayın da. Hoppa. Uyuyor mu? Hop hop. Hop uyuyor mu? Hop hop. Hop uyuyor mu? Uyuyor buldum. Kalkaya hoş gittim. Adına tüpüş. Kalay otçun onu. Atma doğmakta jika bu maçındım. Yok kıyın ga. Yok kıyın ga. Yok почти маленький. Маленький. О! Ettim. Hop. Dur. Sık. Hoppa. Hop. Yiyor mu? Hoppa. Yiyor mu? Yakayım mı? Hop. Hop. Не мои уже голоси как? Немного. Kasih ke gebe yakış. Да почти патологичный. Я патологичный. Ну, охрененно на самолет. Опа, пришла кара. Опа. Ой. Моя чика помыть. Оп. Да почти. Сика помыть не bildim. Да, значит, сика помыть bildim. Опа, şimdi. Ё-моё, қалай секіп біттім. Ё-моё, мимо. Ё-моё, қиын жизнь. Как я набрала так много подписчиков Копал за пару завод. дней? Ё-моё, бак бұл кетті. Бұл давай жалғастырамыз. Опа. Ё-моё, болса секірдім. Опа. Оп. Значит, секірді болмайды. Ё-моё, түсте қалыс отық па? Ё-моё. Это мимо. Ё-моё, қиынға. Опа. Ё-моё, қиынға на жизнь. Ё-моё, почти. Тада. Опа. Қайда асты түсте. Ну, дұрыс не бұлға. Өттім! Папысыла. Екінші бөлім бітті. Үшінші бөлім шығады. Сенде мен Мико болды. Пока-пока.